Praktikum basis data lanjut. Bab 4. Tipe data record. Tujuan belajar yaitu membuat user-defined PL/SQL record, membuat sebuah record dengan row type atribut, membuat sebuah index by table, membuat index by table of record, menjelaskan perbedaan antara record table dan table of record. Tipe data komposit terdiri dari dua tipe, yaitu PL/SQL record dan PL/SQL collection, di mana PL/SQL collection berupa index by table, nested table, v-array. Tipe data komposit berisi internal komponen dan reusable. PL/SQL record harus berisi satu atau lebih komponen dari banyak skala record atau index by table data type. Sama dengan struktur untuk record di 3GL, Third Generation Language. Tidak sama dengan baris di database table treat a collection of fields as a logical unit. Baik untuk mengambil baris dari data table for processing. Membuat PL/SQL record. Sintaknya type name is record, field declaration identifier type name, di mana declaration field adalah field name, field type, variable type, table, column type, table row type, not null, default expression. Deklarasi variabel untuk menyimpan name, job, and salary dari employee baru. Contohnya, tab mRecord tab is record, last name varchar, job ID varchar, salary number mRecord type. Membuat PL/SQL structure. Strukturnya yaitu berupa field 1, field 2, field 3, di mana masing-masing memiliki tipe data. Contohnya, field 1 yaitu employee ID memiliki tipe data number. Field 2 last name memiliki nama tipe data varchar. Field 3 job ID memiliki tipe data varchar. Row type atribut. Deklarasi sebuah variabel sesuai untuk koleksi dari kolom di sebuah database, table, atau view. Prefix row type dengan database table. Field di record mengambil nama dan tipe data dari kolom dari tabel atau view. Keuntungan menggunakan row type. Nomor dan tipe data of the underlying database column need not be known. Nomor dan tipe data of the underlying database column may change at runtime. Atribut sangat berguna ketika mendapat baris dengan select statement. Row type atribut. Contohnya, deklarasi sebuah variabel untuk menyimpan informasi tentang departemen dari tabel departemen. Dep record department row type. Declare a variable to store the information about an employee from the employees table. mRecord employees row type. Index by table. Terdiri dari dua komponen, yaitu primary key dari tipe data binary integer, kolom dari scalar or record data type. Bisa meningkatkan size secara dinamis karena bukan berupa constraint. Membuat index by table. Sintaknya type name is table of column type variable, table column type not null, table row type index by binary integer identifier type name. Deklarasi sebuah index by table untuk menyimpan nama. Contohnya, type ename table type is table of employee last name type index by binary integer ename table type. Index by table structure. Strukturnya yaitu unique identifier dan kolom, di mana unique identifier yaitu binary integer, kolom yaitu scalar. Membuat index by table. Skripnya yaitu sebagai berikut.
Mendeklarasikan tipe nama tipe ename table type is table of employee last name type indexed by binary integer. Type herde table type is table of date indexed by binary integer. Ename table type herde table type. Begin. Ename table is Cameroon. Herde table is sysdate plus 7. If ename table exists, then insert to n. Membuat index by table metode. Metode membuat indeks by table lebih mudah menggunakan axis, count, first and last name, first and last, prior, next, strip, delete. Index by table of record, yaitu tabel variabel dengan permit PL/SQL data type. Declare PL/SQL variable to hold department information. Sample. Declare type depth table type is table of department row type indexed by binary integer. Depth table type. Each element of depth table is a record. Contohnya, menggunakan set server output on. Dideklarasikan tipe dari M table type is table of employee row type indexed by binary integer. My M table type vehicle number is 104 because for I in 100 vehicle loop select into my M table from employees where employee ID is I and loop for I in my M table first my M table last loop. DBMS output put line my M table last name and loop n. Latihan soal. Tuliskan blok PL/SQL untuk mencetak informasi tentang suatu negara. Keterangannya, gunakan perintah define untuk menampung country ID. Lewatkan ke blok PL/SQL melalui variabel substitusi ISQL+. Gunakan data bertipe record untuk menampung informasi. Gunakan DBMS output put line untuk mencetak informasi tersebut. Gunakan untuk negara dengan ID CA, DE, UK, US. Jawabannya, set server output on, define p country ID is 100. Declare my country the country's row type p country ID varchar is country ID. Begin. Select into my country rect from countries where country ID is p country ID. DBMS output put line my country rect country ID my country rect country ID. DBMS output put line my country rect country name my country rect country name. DBMS output put line my country rect region ID my country rect region IDN. Buatlah program PL/SQL yang menampilkan nama dari tiap departemen yang ada pada tabel departemen dengan menggunakan index by table. Keterangan, deklarasikan variabel mydep table bertipe index by table yang menyimpan informasi nama departemen sesuai dengan data yang ada pada tabel berikut. Jadi dalam tabel departemen ada sebanyak 7 macam departemen dengan nomor departemen seperti yang tercantum pada tabel tersebut di atas. Gunakan loop untuk menampung semua nama departemen untuk dimasukkan ke dalam variabel mydep table. Gunakan DBMS output put line untuk mencetak hasilnya. Jawabannya, declare set depth table type is table of department name type index by binary integer mydep table depth table type. Vehicle number V depth no department ID type begin select count into vehicle from department. Modifikasi program PL/SQL yang dibuat pada nomor 2 untuk menampilkan semua informasi pada tabel departemen meliputi nomor departemen, nama departemen, dan lokasi departemen. Keterangannya, gunakan variabel mydep table yang bertipe index by table untuk menyimpan semua field dari tabel departemen. Gunakan loop untuk menampung semua informasi. Gunakan DBMS output put line untuk mencetak hasilnya. Declare type dep rect is record. Department ID department ID type, department name type, location ID department location ID type, depth table type is table of depth rect indexed by binary integer. My depth table type, vehicle number, VDEP no department ID type. Begin. Select count into vehicle from department for I in 1 vehicle loop.
If I is 1, then VDEPNO is 10. Else if I is 2, then VDEPNO is 20. Else if I is 3, then VDEPNO is 50. Else if is 4, then VDEPNO is 60. Else if I is 5, then VDEPNO is 80. Else if I is 6, then VDEPNO is 90. Else if I is 7, then VDEPNO is 110. And if select department ID, department and location ID into MyDep table from department where department ID is VDEPNO and loop. For I in one Vicon loop, the BMS output line MyDep table department ID, MyDep table department name, MyDep table location ID and loop. M. Pertanyaan terakhir yaitu contoh program berikut menghapus data pegawai yang memiliki nomor pegawai dan manajer ID seperti yang ada dalam daftar kumpulan nilai manajer ID. Jawabannya, set server output on declare type that manager ID type is table of department manager ID type indexed by binary integer MyDep manager ID type dep manager ID type VCount number begin. Select count into VCount from select distinct manager ID from department where manager ID is not null. Select manager ID collect into MyDep manager ID type from department where manager ID is not null. For I in one VCount loop. Delete from employees where employee ID is MyDep manager ID type and loop N. Sekian dan terima kasih.